पीएम किसान हिताधिकारी माननक पई आसिला खबर। एही मास अर्थात फेब्रुआरी 24 तारिख रे समस्त योग्य हिताधिकारी माननकु एही पीएम टंका आसिबो। तो जेउ माने एही पीएम किसान योजनार लाभ उठाउछंती सेमानंकु एही काम करिबाकू पड़िबो एवं जेउ माने 18तम किस्ती पाइछंती सेमाने एही 19तम किस्ती जदि आपण माने योग्य अटंती तेबे निश्चय एही 19तम किस्ती पाई परिबे। तो सही कामटी कौन करिबाकू पड़िबो मु एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु कहिबी। सरकार नुआ गाइडलाइन आनिछंती तो सही काम समस्तंकु एही पीएम किसान योजना रे सही कामटी करिबाकू पड़िबो, नहेले आपण माने एही 19तम किस्ती टंका पाई परिबे नाही। तो आसंतु केउ काम करिबाकू पड़िबो एवं केउ कारण जोगु एही टंका आपण माने पाइबेनी ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण माननक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तो देखंतु पेपर माध्यम रे प्रकाश पाइछि मु आपण माननकु गोटी गोटी करी सबु किछि डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। एही खबर आज 12:07 PM रे न्यूज 18 ओडिसा रे प्रकाश पाइछि। मो चैनल सब बेले आपण माननकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाय एवं सठिक खबर प्रदान करि आसुथिबो। तो आसंतु जानिबा एही पीएम किसान योजनार खबर कोन आसीछि। आज भी देशर अधारु अधिक जनसंख्या चाष माध्यम रे निजर प्रतिपोषण करुछंती। सेथिपाई सरकार चाषींक प्रति विशेष ध्यान देउछंती। देखंतु आज भी देश रे अधारु अधिक जनसंख्या चाष माध्यम रे निजर प्रतिपोषण करुछंती। तो सेथिपाई सरकार चाषींक प्रति विशेष ध्यान देउछंती। एपरि अनेक कृषक अछंती जेउ माने चाष माध्यम रे अधिक रोजगार करिबाकू सक्षम नहंती। देखंतु एपरि अनेक कृषक अनेक हिताधिकारी अछंती चाष माध्यम रे अधिक रोजगार करिबाकू सेमाने सक्षम नहंती। तापरे एही कृषक माननकू भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करुछि। देखंतु सही कृषक माननकू सरकार पैसा सहायता प्रदान करुछंती। तापरे एही कृषक माननक पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एही योजना माध्यम रे सरकार कृषक माननकू प्रति वर्ष 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। देखंतु आज्ञा एही कृषक माननक पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करिछंती। एही योजना माध्यम रे सरकार कृषक माननकू प्रति वर्ष 6000 टंका लेखाएं समस्त हिताधिकारी माननकू देइथांती। समस्ते मध्य जानिथिबे प्रति वर्ष 6000 टंका लेखाएं चाषींको अकाउंट को एही पीएम किसान योजना पई आसी थाए। तो गोटिए किस्ती को 2000 टंका लेखाएं तीनोटी किस्ती आकार रे गोटिए वर्ष को आसी थाए। तो तीनोटी किस्ती आकार रे मोट 6000 टंका चाषींको अकाउंट को आसी थाए। आपण माने मध्य जानिथिबे जेउ हिताधिकारी माने एबे पर्यंत जानि नाही आपण माने जानि रखंतु। तापरे सरकार एही राशि चाषींको अकाउंट को प्रत्येकंकु 2000 टंका लेखाएं प्रदान करिछंती। देशर सरकारी कृषक माने एही सरकारी योजनार लाभ पाउछंती। देखंतु सरकार एही राशि चाषींको अकाउंट को प्रत्येकंकु 2000 टंका प्रदान करिछंती। तापरे देशर सरकारी कृषक माने एही सरकारी योजनार लाभ पाइछंती। वर्तमान सुधा सरकार एही योजना अधीन रे मोट 18 किस्ती चाषी को पठाउछंती। देखंतु आज्ञा वर्तमान सुधा एही योजना रे मोट 18 किस्ती चाषी को पठाइछंती। तापरे वर्तमान एही योजना अधीन रे लाभ नेउथिबा कृषक माने एही योजनार 19तम किस्ती पई अपेक्षा करिछंती। देखंतु वर्तमान एही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे लाभ नेउथिबा कृषक माने एही योजनार 19तम किस्ती पई समस्त हिताधिकारी अपेक्षा करिछंती, जहा निजे फेब्रुआरी मासरे पठाजिबो। देशर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एही योजनार 19तम किस्ती प्रकाश करने घोषणा करिछंती। देखंतु एही योजना बा एही पीएम किसान सम्मान निधि योजना फेब्रुआरी मासरे आसीबो।
ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 24କୁ। ତାପରେ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆକାରରେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହି ସମସ୍ତ କୃଷକ ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଇକେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପାଉଥିବା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖର CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଇକେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି କୃଷକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।